महाराज कहल महामंत्री आसंता काली कौ दिन महाराज आसंता दिन होची से पवित्र बंधन राखी पूर्णमी तुम्हें ठीक कहल ज्ञानवंत आसंता काली हो पवित्र दिवस राखी बंधन महाराज महामंत्री ज्ञानवंत यही राखी बंधन दिन रे भौणी माने भाई हाथ रे राखी बांधी रही निश्चय महाराज यही दिन होची भाई भौणीर पवित्र संपर्क दिन महाराज आओ से राखी बदल रे सारा जीवन से भाई भौणीर रक्षा कवच साजी थे महाराज महामंत्री ज्ञानवंत मो झील भाग्यश्री मध्य आसंता काली ता भाई हाथ रे राखी बांधिब निश्चय बांधिब महाराज मोर ए कर्णाटक रे धूमधाम रे राखी पर्व पालित हेब तेणु महामंत्री महाराज मु तुमको गोटे आदेश करुछि ताले कहंतु महाराज मो आदेश एया जे मो ए राज दरबार को एमिति भाव रे सज साज्य कर जे मो पुओ आ मो झियो से माने हसी हसी राखी पर्व पालित करिवे महाराज ताले ठीक अछि महाराज ताले ठीक अछि मो अपेक्षा करुछि महामंत्री तुम्हें यही कार्य अति शीघ्र समापन कर आज्ञा महाराज किए तुम्हें महाराज मैं हो जाए कर्णाटक राइजर गोटे छोटिया चाषी मूलिया महाराज मरना हो चक्रधर महाराज मरना हो चक्रधर कुह चक्रधर आज भली दिन रे मु कौन सेवा करि परिबि तुमर कुह मते मते सेवा दरकार नहीं महाराज मते न्याय दरकार महाराज मते न्याय दरकार चक्रधर तुमको पुणी न्याय दरकार हाँ महाराज तुमर कौन घटना घटी जाइसी जे तुम्हें न्याय पाई मो सम्मुख उपस्थित अछ चक्रधर कहबे महाराज सब कथा गोटे गोटे कर कहबी हेले महाराज तंके सत्य सत्य त्रिबार सत्य करबा के पड़बा तबे जाई करी सब कथा मई गोटे गोटे कर कहबी चक्रधर हां महाराज तुम्हें कौन जानी न मु जड़े धर्मबद्ध न्यायवंत राजा आज कर्णाटक राजा प्रताप सेन ऊपर कौन तुमर विश्वास नहीं विश्वास अच्छे महाराज विश्वास अच्छे हेले लोग कैसन महाराज सड़क के सीढ़ी नहीं ना बड़ लोग के उतर नहीं ना बोले एते लगे भैया पड़ के सत्य करावा के पड़ुछे महाराज सत्य करावा के पड़ुछे ठीक अच्छी चक्रधर आज ये तुमर संदेह दूर पाई मो ए 10 दिग पालक साक्षी करी कहूची महाराज मु सत्य सत्य त्रिवार सत्य करी कहूची मु निश्चय तुमको न्याय देवी हेले घटना कौन घटी मो सम्मुख रे परिप्रकाश करो महाराज आज सकाल सकाल मैं खेत के कबार करी जाय थे महाराज और माहिची मानती के कही थी पछे पछे बासी मुठे आणबु न बोली से भी बासी मुठे धरी करी मोर पछे पछे आसी थे महाराज मुई मौलगो तले बासी खाई बसी थे महाराज तापरे माटी केतु गचे केतु बेटू थे हेतकी बेल के महाराज हेतकी बेल के महाराज मार मालती के चढ़े उठे करी नहीं गला चक्रधर मते मार मालती दरकार महाराज मते मार मालती दरकार ए तुम्हें कौन कही गल चक्रधर महाराज मो ए धर्म बंद राज्य रे पुणी किए सही पापी अधर्म विचार करिछि सेटा पुणी नारी मानव प्रति कुह चक्रधर तुम्हें से पापी को चिन्ह पारिछ चिन्ह महाराज ठीक चिन्ह ताहले कुह से पापी को मु उचित दंड देवी उचित दंड महाराज तानासन मात्र तबर गोटलु माटी कसी जीवा महाराज माटी कसी हसी जाऊ मो पाद तलर माटी से नारी प्रति अन्याय अत्याचार करिछि मु ताको कठोर शास्ति देबा को चाहे कुह किए सही पापी महाराज हे लोग कर कहीं नहीं से महाराज हे लोग
हे लोग ହେଉଛି हे लोग ହେଉଛି ତମର ତ ନାମଟି ମହାରାଜ ମୁଇଁ ଜାଣିଥିଲି ମହାରାଜ ତା ନା ଶୁଣବା ମାତ୍ରେ ମତେ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ମିଳେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଜାଣିଥିଲି ମହାରାଜ ତା ନା ଶୁଣବା ମାତ୍ରେ ତମର ପାତଲୁ ମାଟି ଖସି ଯିବା ବୋଲି शांत हो चक्रधर शांत हो तुम्हें निश्चय न्याय पाइब चक्रधर निश्चय तुमको न्याय देवी ताहले तुम स्त्री मालती को उठाई नहीं जाइथिबा से पापी से दुराचारी होछि मो सेनापति रंजीत लाला महाराज ये चक्रधर गरीब साथ है ये मिथ्यावादी नहीं से महाराज कोई मर्दू आग न देखे चा पुला मुआ गुजाटी रखे कोई बना करी चीनी चा ठीक अछि चक्रधर तुमर वाक्य जदि अक्षर अक्षर सत्य थाए तुम स्त्री मालती को उठाई नहीं जाइथिबा से पापी मो सेनापति रंजीत लाला थाए ताहले मु ताकू मु निज हाथ रे शास्ति देबाकू चाहूची महाराज हेले मते केमिति विश्वास हबो से मो रंजीत लाला ना अन्य केही महाराज काल विलंब नहीं करे करी अबे जल्दी जल्दी तक खोज रगावा महाराज जे रे बर्बादी के वही करी नहीं गले यार क्या मैं अति चंचल जीवा महाराज अति चंचल जीवा असल तमे ठीक कहला चक्रधर महामंत्री महाराज साथे साथे चली आसो तर से अछि महाराज पथा देखाओ असल महाराज पथा देखाओ चक्रधर असल महाराज असल भलरे भलरे कहूँ मो कथा माने जा लचेत जो जबरदस्त करेंगे नहीं बाबू मैं तुमके हाथ जोड़ी दे बाबू मैं बाट मत छाड़ी दे बाबू सोरबे वो रंजित लाला गोपर वथुरा जाई मोरी लीला बोते जे विरोध कला वो तार कर दिए ठीक बाला टिंगर थई तत्व हिलो थे छी तमर मुनिसपन भाई मुई गोट चासिर माइजी हे पारे बाबू हेले मुई गोट चरित्र ही ना नहीं से बाबू तमर घरे महापन नहीं ना अबे साले ए बाबा अच्छो माँ बहन अच्छो थिले के करबरे माँ प्लस माइनस कैंसल वाला मन अच्छो तोर भलियाटा नहीं से ती चासी करती मेट बोई बोई तोर मुरड़ बा झड़ी वाला ना मोर भंजा लगी आसी गलु बेले बसी करी खाइबू देखुछु बड़ी बिल्डर पर आइछे तेरी लाजू छे मोरन सास नहीं बनू मोरन सास नहीं बनू मैं साले सौर में गोलाप फूल को पाइबा कहले कंटार आघात सहीबी गोलाप फूल को पाइबा कहले कंटार आघात सहीबी जेते जहा कष्ट आसु पछे गोटे दिन पाई रखेबे नहीं बाबू मोर बाट मत छाड़ी दिए बाबू भलरे मानिबो तो नहीं ए बाबू এই শালিটা ভলরে মালি বলি তবে যাইছে গেট পাখরে রুহ ভূতা সহিত ভাগ্য হরিণর খেল খেলছে আরে আমার গাল্লা ভনো যা বাবা
সাপ নেউলর খেল। এই তাহলে দেখ সেই বসা বিরাটির খেলা তাহলে দেখবে শালি ও আসলি রূপা। ଚକ୍ରଧର ଏଥର ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇପାର। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସେ ପାପୀର ବିଚାର ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ରେ ପାପୀ ନରାଧମ ପଶୁ ଲଜ୍ଜାହୀନ ମୂର୍ଖ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କରୁଛୁ ବଳାତ୍କାର। ମହାରାଜ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ମିଛ ମହାରାଜ, ଏସବୁ ମିଛ। ଚୁପ୍ କର ପାପୀ। ଯାହା ମୁଁ ଦୁଇ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ତାହା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା? ହଁ ମହାରାଜ ଏସବୁ ମିଛ। ରଞ୍ଜିତ ଲାଲା ମହାରାଜ ଆଜି ତୋତେ ମୋ ସେନାପତି କହିବାରୁ ମତେ ଅପମାନିତ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଲଜ୍ଜିତ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ମହାରାଜ। क्या हो महाराज जेड़े बजे खाली कुकुर परा फुकुच ना जी। हटा का तमर भुआसन कि तमर घर झी है कि तम स्त्री है जे तम के बादी जो छे इटा तमर सेनापति दोष नहीं से ये तार बयसर दोष है। हेती कहाँ जे हुआ हुआ हो करछो हेलो मुह संभाली कथबार्ता कह। हाँ से मो सेनापति सेनार अधिपति किंतु आज से मो सेनापति होई मो विश्वास रे विष देछि। महाराज ए राज्य रे जते भी नारी अछंती समस्ते हेउछंती माँ ओ भौणी। से मानकु माँ ओ भौणी सम्मान देवा बदले तुमे माने तार सर्वनाश करबा को जाउथिलो। आज मु निज आखिरे देखिछि मु तुम दुई जन को केबे मध्य छाड़ीबिनी। उचित दंड देवी उचित शास्ति देवी मो। हे माँ तमर परा राजा मने गाके गुटी में जी रखी छ 12 खंडने 12टा में जी रखी छ। तमे हेलो धर्म राजा बाप रे धर्म भूलो ए दुनिया रे समस्ते मनुष्य एका किंतु चरित्र समान नुह। को मनुष्यर केमिति चरित्र थाए हेले ए धर्मवंत राजा प्रताप सेना उपरे तार कुचरित्र नहीं। मो ए धर्मवंत राज्य रे तुमे माने अधर्म विचार करि पारिलो काहे की परि करि पारिलो। महाराज मोर भूल जाइछि महाराज। मो तार रूप यौवन को देखी पागल हो जाइथिली पागल। मते क्षमा करि दियो महाराज। चुप कर भाभी जा
রূপ যৌবন দেখে তুই পাগল হয়ে যাইছিল হ্যাঁ রে মহারাজ পাপি তু কোন জানিনু তোর কোন এতিকি বিবেক ନାହିଁ মহারাজ পর স্ত্রী হরণ করিবা এক ঘোর অপরাধ বলি মহারাজ পর স্ত্রী বলাৎকার করিবা এক মহাপাপ বলি মহারাজ আଜି তুম দুই জনকু পিটি পিটি জীবন নেই যাবি লাই- হ্যাঁ তুমি মানে মতে এ কর্ণাটকরে অপমানিত ଦେଇଛ মহারাজ অপমানিত করিছ মতে আଜି তুম ମାନଙ୍କର କ୍ଷମା ନାହିଁ କ୍ଷମା ନାହିଁ মহারাজ মতো মগড় ধরি লেউরা হেউছে মহারাজ মতে ক্ষমা করি দিও আরে দুরাচার পাপিষ্ট পামর একি কাণ্ড আজি কলু রে আরে দুরাচার পাপিষ্ট পামর একি কাণ্ড আজি কলু রে গন্ডি মুন্ড তোর করি খণ্ড খণ্ড পঠাইবি জমপুর রে আরে দুরাচার পাপিষ্ট পামর একি কাণ্ড আজি কলু রে আরে দুরাচার পাপিষ্ট পামর একি কাণ্ড আজি কলু রে মহারাজ মহারাজ বাপরে ধর্মী রাজা মুই গোটি বিধবা স্ত্রী মোর প্লাস মাইনাস ক্যান্সেল শুনাই যাইছে মুই গোটি স্ত্রী মান মারি দৌছি মা মোর হাওয়া ছাড়ি যাଉଛି কଣ କହିଲୁ ତୁ ବି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ରେ ପାପି ନା ତୁ ନାରୀ ହୋଇପାରିଲୁ ନା ତୁ ପୁରୁଷ ତୁ ତ ଗୋଟିଏ ମାଇଚିଆ ବେ ମାଇଚିଆ মহারাজ মোর ভুলে যাইছি মহারাজ আউ এমিতি ভুল কেবে বি হেবনি মতো মগড় ধরি লেউরা হেউছে মহারাজ মতে ক্ষমা করি দিও মহারাজ ତୋତେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେବି ରେ ପାପି ତୋତେ ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ଚକ୍ରଧର ମୋତେ କ'ଣ କହିବ ଜାଣିଛୁ মহারাজ ସେ କହିବ ରାଜା ତା ସେନାପତି ନିଜସ୍ୱ ସେନାପତି ହେଲା ବୋଲି ଏତେ କୁକର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା মহারাজ ସେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ନ୍ୟାୟ କଲେନି ସେ ରାଜା ଜଣେ କାପୁରୁଷ ମୁଁ ତା মহারাজ ମୁଖରେ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ আই মহারাজ মতো মগড় ধরি লেউরা হেউছে মহারাজ মতে ক্ষমা করি দিও হিরো নুহে বীর রাজা প্রতাপ সেন তো সাথে করিব আজি নিচেরণ হিরো নুহে বীর রাজা প্রতাপ সেন তো সাথে করিব আজি নিচেরণ নহেউ তো পরি সেনাপতি মর আরে রাজকুল দ্রোহী রে আরে দুরাচার পাপিষ্ট পামর একই কাণ্ড আজি কলু রে আরে দুরাচার পাপিষ্ট পামর একই কাণ্ড আজি কলু রে মহামন্ত্রী জ্ঞানবন্ত মহারাজ এই দুই জন পাপীকে এই ফাঁসি খুঁটরে ফাঁসি দেই দিও মহামন্ত্রী ফাঁসি দেই দিও তাহলে ঠিক আছে মহারাজ মহারাজ আপনার পাখে 20 বর্ষ হল চাকর কাম করে আসিছি হেলে ছোটিয়া ভুল পাই এড়ে বড় দণ্ড দিওলি মহারাজ এড়ে বড় দণ্ড দিওলি মতো মগড়ে ধরুছি মহারাজ মতে ক্ষমা করে দিও রে পাপী মু তো ভলি পশু নুহ মোর বি জ্ঞান আউ বিবেক অছি হ্যাঁ মু ঠিক জানি পারুছি তুমি মানে সেই ফাঁসি খুঁটরে মৃত্যুবরণ কলে তা দোষ দোষ মো উপরে পড়িব মহারাজ
हेले तुमे माने जो कुकर्म करिछ तार क्षमा नाही महाराज आज मु तुम मानकु फांसी दंड सिना दे परिबिनी महाराज फांसी दंड बदल रे मु तुम दुई जन को अन्य दंड देउछि नहीं महाराज ଆଉ ତୁମ ମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ତତେ ସେନାପତି ପଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରୁଛି। नहीं ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ମନେ ରଖ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଲାଜୁକ ମୁହଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବନି। महाराज ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ଘୃଣା। महाराज ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ମହାରାଜ ଏ ପାପିର ସେଇ ସେନାପତି ମୁକୁଟ ଖୋଲି ତା ପୋଷାକ ସବୁ ଖୋଲିକି ଲଙ୍ଗଲା କରି ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କର। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି नहीं महाराज रे भकुआ रजा विकलांग रजा तो सब परिवार के नाश कर दे रे पो तोर भिखारी बनी दे रे बेटा ए पो ए बेटा ए मोर पहला पो ए मोर सासर पो ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ମହାରାଜ ତୁମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛି ମହାରାଜ ଆମ ସେନାପତି ରଞ୍ଜିତ ଲାଲାର ସେଇ କୁକର୍ମ କାମ ମହାରାଜ ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋତେ ଆଜି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମହାରାଜ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଭାବିନଥିଲି। ଆଜି ସଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଲା ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତି। ମହାରାଜ ହେଲେ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ସେ ପାପୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିଛି ନା ଭୁଲ କାମ କରିଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ମହାରାଜ ଯାହା କରିଛ ମହାରାଜ ସେଇଟା ଭଲ କାମ ହିଁ କରିଛ। ଏମିତି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରହିବାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତୁମେ ଠିକ କହିଲ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ। ମୋ ଏ ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ବି ପାପୀ ଏମିତି ଅଧର୍ମ କାମ କରି ଚାଲିଥିବ ତା ପ୍ରତି ଏମିତି କଠୋର କଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ ହେଲେ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ମହାରାଜ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ। ମହାରାଜ ତେଣେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବେ। ସେମାନେ ରହିଥିବେ ମହାରାଜ। ଏଥର ଆମେ ରାଜ ଉଆସକୁ ଫେରିଯିବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ ଉଆସକୁ ଫେରିଯିବା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ।